اینجا چیکار بکیه؟ Что там? Шмачку кадыстин? Рыбка. Да, мана наш рыбка ой Нильфарм. نمیتونم ما وای کشولا کرده وای کشولا کردم وای میدارد بعد Что там написано? Biz benim avtoba çıkışım. Кне нах плавать. Нам еще дохи веда. نمیتونم آخی من پلاویز کرده آخی نمیشه من اینا تلویزیون اینا ببینم تیجولایه نشده است دیدی اونجا هم نمیشه آخی نمیشه من انا دیدی نمیشه آخی نمیشه پوچه کتی هم نمیشه آخی نمیشه میشکنن بعد این تغییره بچه خیلی درنی چی آبازی میکنی میشکنن وای نمیشه آنها وای дракончик شنون بعد плавать کنونشه да она дракончик удочка не хочет да удочка не хочет плавать да эх خدای ما استه نه دیدی و дракончик сабука تلاش میکنه و زنده پرتافته молодец و نبینن подоконник да чихал нависте алака ай где ёфте жмуручка мезанымша на навис гуфтум ман траи ҷода давай плавать кнен кнен охи плавать ака гуки дракончик давай ты ман телате ана михалшин дракончикта обози дорум ба نمیکنم خیلی این پرشبکای جمع کنم کم خالی اینا میشنن جدا خیلی استاده گردم امروز هیچ کار نیست امروز روز جمعه من نیلوفر صدیق نبردم برای که سلفی دسته بسیار برای هم استیرکا ماندگی هستم اینجا در لوبیا ماندگی هستم نبینن چه احوال شدک لوبیا پزن سلات میکنیم وقتی سلاتی با مزه میکنیم نیلوفر نمیمونه سیاوش خوب این خونه بیرن اما اگروشگاه تیتو پیت да спит дракончик ну пусть спит да хестаем ома наметону марам вай салат кунуму тамошобинони гиромӣ нависед кани шумо ҳамин бутулкаҳои кӯдакотона чӣ кати мешӯед чӣ хел чизо кати ман ҳама вақт ман сода кати мешум ман ҳамин як қошуқча меандозаму даруни ҳамин бутулкашда баъд ягон латачаи тоза кати тоза мекунам ша пурра ҳама ҷӯша мешум ки то ки тоза ша ягон фери ягон чи намеандозам ҳамин хел содаи холӣ кати мешум ша тамом баъд ҳамин хел тоза мешавад не ки бинен чӣ хел
Айвай оби ҷӯшкати бисёр шуда, анам хел вешта сафед шуда. Бутылка чои сиёвуша. Ами хел. Мехоҳам якта видео сёмка кунам. Анам хел хӯриш тайёр кунам. Лекин ман стирка кор кардеста, ёз стирка тамом кунад. Баъд хӯриш тайёр мекунем. Бисёр хӯриши бамаза. Ман ҳамин Россияда будам, фақат тез ай ҳамин мекардам, барое ки духтур гуфта буд ки хун камай бисёртар ҳамин лӯбиёи сурха хӯрен гуфта буд. Ва ман ҳамин лӯбиёи сурха ҳар хел салато кардам мехӯрдам, ки то ки михел нағз шавад хунам гуфта. Ана михел. Ахай фасолиша гир ё кивайша гир. Гир я бор? Чӣ ка дасташ каси гирад хӯрадагани? Гире нагани. Бамаза ё ки не? Ҳамихе намехӯрен салата? Нилуфар ҳамаш не ята чинда мехӯрад салата. Намехел тайёр шуд салати мо. Бисёр бамаза ҳай. Ё ручку дай. имрӯз мо ҳама каса шанбе бозор омадастем. Ҳамиқа вақт чикоста шанбе бозор меша, мо ягон бор наомад. Якум борой омадастем. Пеши озерада шанбе бозор меша. Озер ҳамунҷо рафтастем. Намехел. Нилуфар, киҷо рафтастен? Бозор? Инҷа шанбе бозор. Овай тарафаш озера. Да, мана малина, клубника, чормас. Клубника ҷамъ клубника? Чанд? 20 сомон. Сабзичаш? Малина чи? Картошка ва пиёз. Сабзиёшона бинам. Мани гулатон чанд сум меяд шумо? Ими 180 арзон меша. Мана атушанди 450. Такун. Бая колакаш. Бай, сапор. Арзон када метиям. Аякта даст. Укроп да. И баклажан чанд сум? Рафти. Пиёзаша бидон чиқар хушро. Ина. Мавис. 15 сомон. 15 сомон. Меза хӯйда бин сали арзон метиям. Короче, одама мидан чиқар бисёр. Бо мавтомичка неста инҷода. Болгария бинам. И чанд? 3 сомон. 3 сомон. Не ҳоли капуста бинам. Фақат болгарию, қаламфуру, чесноку. Ролтон. И приправаш. Идёшь на мамош? Всегда сейчас нравится видим как. И ночью?
چندی و یا تون تخت کسی را کو Tahta çeli. ها من اینو İn mi? ها این استلوچم Dans mı? کالونش نیست تخت کسی را Ha? کالون هست تو من اینجا озеровая гостиница اینجا تا لباسم آورده و میفروخته شکلاتکای نیلوشون Lütfen nakun. این طرفش نیژنی پارک بود پوری درخت بود اما شکنجه چکاتون چندی؟ اینا شیران؟ بچه که داشته خواهی سامونه که اخته بیا دستت نیلوش نیلوفر برده خونه هچمشون موندم اکازی خودم رفتستم بازار فوکوس نیستم برای که نیلوفر که گشته نمیشه نیلوفر و گلوهاش در کدسته اینجا کدسته برای همین گفتم که برده مانوشه خیرت خونه ماماش نزدیکک آورده مانوشه کتی مسلم نشینه من این مکتبی که من خانه تمام کردگی گیمنازیه 2 ماشین من Нижний парк و طرفش نوی کارتون همه چی اینجا پیش وقت پوری درخت بودم ولی پارک بود بازی همه درختاشو کنده پارتفتگی یگان درخت نیست ماشین نیست گذاریم من هم میخواه اینجا های شامی بزار بینن آدماشه ما اومدیم الکه امروز هم قدر هوا گرم که به حد هوا امروز گرم ساری هوا خنک سالقین بود وقتی هوا گرم شد ما اومدیم نیلوفر خانه رویم گفتک کمتر گلوهای نیلوفر در کردگی در مورد دارو گرفتم شد بعد اومدیم خانه گفتم به حضور خیلی خوراوت آزیروه میکنم کمتر شوربا کردم مکرون شوربا انیختلش هوای نیلوفر در گرم کرده تیم بعد تمام بعد میخوابانم شه کمتر خواب رود که گلوهاش در کردگی اینجا کردسته لیمون گرفتم ما نگرفتم نیلوفر گرفته ساری ماندارین گفتم لیمون دا چسبیده یک تا بعد گرفتم و دستش دیگه نمونده نیت من همین ماندارین میخورم گفتم گرفتک سهری وزی آوردکشه و گفتم در نی اصل دارم خیلی بانکچه اصل کمتر داشتک هوای ده اندازم اصل کتی آلدرش میشد بعد ناز میشه برای گریپ هم خیلی چیزا ناز خیلی ازی ویلکت کمتر و میخته کنمش اصل کتی بعد نیلوفر خورد ولی ایکی جو میخورد و تروش گفته ولی مازش نفهمیده وای тортики نیلوفر بینن как красиво بدаю کنی چی دارد این؟ мороженое شکلات داشته با چی داشته؟ Маленькая доштай. وای با مزه بده نیلوفر مزهش نیست ما هم خیلی نیلوفر کتشته تورت تیار کردیم ای پلاستیلینو Да, красиво да, тортик. خودش هم همینه شده کردک من نمیگم که یگان چی کنم در آوای دست من کشیده میگرد که من خودم میکنم گفته برای ما پیشانده فقط شدیم همه خودش کرده کنم